السلام عليكم mes chers étudiants، نتمنى تكونوا في صحة جيدة وأحوال طيبة إن شاء الله تعالى. نتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح. بعد ما سالينا les transformations nucléaires، سالينا le cours في 5 parties différents bien sûr الناس اللي متبعين les cours à distance في اليوتيوب. Donc aujourd'hui on va entamer les exercices وغادي نبداو bien sûr des applications ديال le cours bien sûr يكونوا des exercices اللي هما plus ou moins faciles ومن بعد bien sûr on va augmenter le niveau des exercices de temps en temps. Maintenant, je vais vous l'introduction. Suivez-moi jusqu'à la fin de cette séance. Donc, l'exercice 1, aujourd'hui, je vous fais la datation à travers le carbone 14. Bien sûr, des exemples qui sont les exercices des examens ou plutôt les examens nationaux. Parce que dans la haute atmosphère, un neutron appartenant au rayonnement cosmique rencontre un noyau d'azote N, il donne naissance à du carbone 14 isotope de carbone 12. Donc écrire l'équation de la réaction en précisant la nature de la particule apparue avec le carbone 14. On dit qu'il y a la particule apparue avec le carbone 14, il y a le noyau fils, bien sûr, il y a le cours, la particule émise. Donc, كتب لي هادشي اللي بغا هويا. دونك عطاني هويا l'équation. Donc premièrement طلب مني l'équation. Donc قال لي le carbone 14 voilà 7 donc rencontre bien sûr un neutron. حنا كنعرفوا le symbole ديال le neutron في le cours donne le carbone 14. On sait bien sûr que le carbone Z ديالو هي 6 plus واحد noyau X A Z. باش نلقاو هاد لا بارتيكول بيان سور نديرو لا لوا دو صودي سامبلومون ولا كيتسموا لي لوا دو كونسيرفاسيون. دونك 14 بلس 1 اللي هي ديال النيوترون ça fait 14 plus A. Donc automatiquement qu'est-ce qu'on trouve? A égale à 15 moins 14 ça fait 1. Deuxième loi de صودي عندي 7 plus 0 هي 7 égale à 6 plus Z. Donc automatiquement Z à quoi est égal? C'est 7 moins 6 اللي هي bien sûr 1. Donc كنعرفوا ان la particule اللي عندها bien sûr A كتساوي 1 و Z كتساوي 1 هي le proton كيف ما شفنا في le cours précisément كيف ما شفنا في le mécanisme ديال بيتا moins بيتا plus شنو le symbole ديال proton عنده 1 P11. Donc la particule émise شنو هي le proton 1. Donc la question numéro 1. La question numéro 2, le noyau de carbone 14 se désintègre en émettant un rayonnement β-. Carbone 14 se désintègre en émettant un rayonnement β-. Écrire le bilan de cette réaction nucléaire. Bien. Donc le carbone 14, ça voit que 6 donne la particule XAZ. Le noyau, quand c'est un noyau fils, la particule émise. Par contre, le carbone se transforme le noyau plus stable avec l'émission bien sûr d'un électron. Des intégrations de type bêta moins. Donc là, le loi de Saudi, donc 14 égale à A plus 0, donc automatiquement A à quoi est égal? Égal à bien sûr 14. Z égale à, ou bien 6 égale à Z moins 1, donc Z à quoi est égal? C'est bien sûr 7. Donc on dit de transformation nucléaire. Donc il y a A bien sûr égal à 14 et Z égale à 7 qui fait l'exercice. Alors voilà l'azote. Donc 14, 7 avec l'émission d'un électron. Bien. Donc parfois كيف ما قلنا يقدر يطلب منك الميكانيزم. Donc يطلب مني الميكانيزم امتى واحد نويو كدير ليا واحد لا راديو اكتيفيتي دو تيب بيتا موان في لو كور انه خصو يكون عندها انكسي en neutron. Donc le mécanisme ou l'explication هي un neutron se transforme en proton avec l'émission bien sûr d'un électron. Donc هذا سميناه في le cours إما l'explication ou bien le mécanisme de β-. Suite de l'exercice, des végétaux absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère provenant indifféremment du carbone 14 et du carbone 12.
La proportion de ces deux isotopes est la même dans les végétaux vivants et dans l'atmosphère. Mais lorsque la plante meurt, il cesse d'absorber le dioxyde de carbone. Le carbone 14 qu'il contient se désintègre alors sans être renouvelé avec une demi-vie T1 demi égale à 5570 ans. Bien sûr, le carbone 14, les éléments très anciens sur la Terre. Quelle sera l'activité d'un échantillon de végétal au bout d'une durée T égale NT1 demi après sa mort? Bien sûr, l'activité Schneef le cours, d'où bien sûr là-dessus de manière détaillée. A de T égale à A0 exponentielle moins lambda de T. وعرفنا هذه la loi ميجا وقلنا أن l'activité c'est le nombre de désintégrations pendant bien sûr une seconde. Donc رد معايا البال هنا بغا هو l'activité lorsque T égale à N T1 demi. Donc A lorsque T égale à N T1 demi هادشي دوينا عليه توا في لو كور. دونك خص ليتيديون كيما قلت لكم يكون ضابط لو كور ديالو. Donc A0 exponentielle moins lambda, on a le temps baisse, le temps égal à n T1 demi. Donc simplement on a نجيب هاد الgrandeur هذا نعوضو هي T n T1 demi, voilà, égal à A0 ou le grandeur هو lambda bien sûr, le ln de 2 sur T1 demi. Lambda هي ln de 2 sur T1 demi fois n T1 demi. Donc je simplifie par T1 demi. Tu as dit A lorsque T égale à N, T1 demi à quoi est égal? C'est A0 exponentielle head N نجيبها هنا moins N ln de 2 باش ما ندخلهاش مع ln. غتولي عندك ln de 2 وتبقى قدامك هاد N. هاد N يسحبها البروف يسحبك انك دخلتيها مع ln هاد N. نو نبدلها لومبلاسمون ديالها نجيبها هنا غتولي ان ln دو 2 باش يعرف انه هذه راه ماشي داخل ln. دونك رد بالك. دونك بيان سور شفنا حنا في لو كور on sait que parmi les règles ديال ln n ln de a اش كتساوي؟ هي ln ديال a على بويسونس n. دونك هذا البرودوي هذا العدد اللي كنكونوا ضاربينه في ln كيولي بويسونس. دونك هادشي اللي غندير هنا غتولي عندي a lorsque t égale à n T1 demi, il y a A0 exponentielle moins ln de 2 à la puissance n. Donc bien sûr أي حاجة وصل ln ملي كتكون عندي ln ديال A sur B كيف ما شفنا في لو كور هي moins ln de B sur A. Donc إلا درنا المقلوب داخل ln كندير هنا موان. دونك باش نحيد هذا الموان غندير bien sûr المقلوب هنا. اش غيولي عندي A lorsque t égale à n T1 demi égale à A0 exponentielle moins ln de 1 sur 2 à la puissance n. Donc بما أننا قلبنا هادشي وصل ln ولا 1 sur 2 à la puissance n درنا moins مع الموان غتولي bien sûr plus. Donc A lorsque t égale à n T1 demi égale à A0 exponentielle ln ديال 1 sur 2 à la puissance n. l'exponentielle اش كيدير ln كيحيدو اش غيبقى ليا هنا 1 sur 2 n. غتبقى ليا a lorsque n t égale à n T1 demi اش كتساوي؟ كتساوي A0 fois 1 sur 2 à la puissance n. donc a lorsque t égale à n T1 demi tout simplement شنو هي A0 sur 2 à la puissance n. وهاد لا لوا راه شفناه ودوينا عليه bien sûr le cours. Maintenant, la question B, on a comparé l'activité A1 d'un échantillon de bois trouvé dans une tombe égyptienne en 1998 avec l'activité A2 d'un échantillon de référence dont l'activité était A0 en 1985. Le rapport est A2 sur A1 égale à 1,85. Calculer l'ordre de grandeur de la date de la coupe du bois trouvée dans la tombe. Premièrement, شفنا حنا في لو كور رد معايا البال شفنا عندنا bien sûr la loi راه هو هذا A de t égale à A0 exponentielle moins lambda t ياك و toujours قلنا أن A0 supérieur à A de t.
لأن شنو A0 A0 هي توتال هي لاكتيفيتي دي نوايو توتال أما A دو تي هي لاكتيفيتي دي نوايو غاستون إذا ديما A0 كبر من A1 اش عطاني هو عطاني أن A2 على A1 اش كتساوي كتساوي 1,85 يعني أن A2 à quoi est égal c'est 1,85 fois A1 من هاد ليكواسيون هادي كيتبين لأن A2 أكبر من A1 بوركوا رد معايا البال أعطي A1 أعطيها أي عدد A1 أعطيها 7 أعطيها مليون أعطيها مليار أعطيها اللي بغيت تعطيها A1 أعطيها أي عدد في راسك هذاك العدد شدو وضربو في 1,85 شدو وضربو في 1,85 عدد كيف ما كان بيان سور ديكون بوزيتيف ضربو في 1,85 ياك غتلاحظ ان هذا العدد ملي ضربتيه في 1,85 هادشي كامل كبر يعني كبرتي العدد ديال A1 هذاك لو شيفر عطيني A1 كبر اذا اي عدد ضربناه في 1,85 اش يوقع على هادشي غادي يكبر اللي غيولي كيساوي A2 عدد غنضربو في هذا غادي يكبر اللي غيولي كيساوي A2 دونك انا نحاول نفسر لك بطريقه بسيطه اذا اش كيبان لك كيبان لي على ان A2 كبر من A1 وقلت لكم في لو كور ماشي بالضروره يقول لك راه A2 تي و A0 يقدر يسميها A5 و A6 A8 و A9 يدبر راسو هو انت كتعرف ان A0 هي لا فالور الكبيره و A2 تي هي لا فالور صغيره ودايوغ في الاكزرسيس عاود اكد لك قال لك على ان A2 هي A0 باغ كونطخ نو انت خصك تعرف ان الكبيره هي A0 والصغيره هي A2 تي دونك غادي نقول ليه نطبق ليه بيان سور لا لوا علاش حقاش بغا الداتاسيون وحنا ما يمكنناش نديروا لا داتاسيون الا لما كان عندنا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف علاش هما اللي فيهم لا دات تي اذا فين ما يطلب منك الداتاسيون فكر في لوا دو ديكرواسونس دونك غادي نمشي هنا غادي نقول ليه A2 تي بيان سور هي A1 و A0 هي A2 اكسبونونسيال موان لامدا دو تي نجيب هذا هنا تولي عندي A1 sur A2 égale à exponentielle moins lambda t. Bien sûr, on utilise ln باش نحيد هاد l'exponentielle تولي عندي ln A1 sur A2 كتساوي ln exponentielle moins lambda t. ln bien sûr réciproque de l'exponentielle donc elle élimine l'exponentielle devient moins lambda t. On a ici ln de A1 sur A2 donc on نقلب هادشي في ln غتولي moins ln de A2 sur A1 égale moins lambda de t. مشات ليا بيان سور هنا سي نيجاتيف دونك تولي عندي ln ديال A2 sur A1 égale lambda de t. دونك لو طون كيساوي هنا لو طون tout simplement هو ln ديال A2 sur A1 sur lambda. Bien sûr هنا on sait que lambda égale à quoi égale ln de 2 sur T1 demi دونك نقدر نعوضها هنا هذه نقدر نعوضها تولي عندي هي اش هي تي كتساوي بيان سور ln de A2 sur A1 sur ln de 2 على T1 demi دونك نقدر نقلب هادشي الفوق دونك تولي عندي هي T1 demi فوالا في ln ديال A2 sur A1 فوالا sur ln de 2 دونك لقينا ليكسبرسيون ديالنا هي هذه فوالا تي ان دومي عطاها ليا دونك قال لي تي ان دومي ايكال 5570 اون بيان سور هاد لو رابور عطاها ليا A2 sur A1 هو 1,85 و ال ln de 2 راه ندخلها للكالكولاتريس هي 0,69 دونك جو بو كالكولي تي دونك ساشون كرد معايا البال ملي قال لي يعطيني هو الاوردر دو غروندور دو لا دات هنا طلب مني نحسب لا دات ولا طلب مني نحسب لا دات وما عطانيش لونيتي نخدم بلو سيستيم انترناسيونال طلب مني نحسب لا دات وما عطانيش لونيتي باش نخدم بلو سيستيم انترناسيونال اللي هو السكوند متفقين دونك شنو غادي ندير هنا نحول بيان سور تي ان دومي بيان سور للسكوند دونك نحولو عليه هاد لو شيفر هذا هنا شحال قال لي تي ان دومي 5570 نحولو نضربو بيان سور في 365 ولا كيف ما شفنا في لو كور بريسيزامون 65,25
فوا حولناه لجور، الأون حولناه لجور، والجور نحولو بيان سور l'heure والheure نحولها بيان سور السكوند فوا 3600. Ou bien sûr le rapport عطاه ليا donc je peux calculer la date T. Donc ما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو مع لي زامي ديالكم، تابوناو في الكونت انستغرام، وما تنساوش اوسي لي كومونتير دونك لي ميساج ديالكم تحفيز لينا بيان سور. و بيان سور نتلاقاو في حصه اخرى مع اوتر اكزرسيس ومع دوطر كور ان شاء الله من القدام. دونك معكم انا تيل لا فان ديال لاني سكولير، تانكيت با. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.